बैग रे अधे अछंती आउ केटिल रे अधे अछंती सांग माने हम पड़ोस कथा न शुणिक आम आसिक आज पस्तौचु। जय जगन्नाथ नमस्कार जन कि आउ एक नया वीडियो को स्वागत करछु। आशा करछु आपण माने भलर थिबे खुशी थिबे। आपण माने तो देखि पड़तुबे खरा कौ बलिया होउची। वर्तमान 10टा पाखापाखि हो गलानी। आज आम सहित आम कड़ू जीव नहीं आमे 2 जण जिमु नदी को। आपण मान तो देखिकी जानी पड़तुबे थंबनेल आमे कोन पई जाउछु। चलंतु आज वीडियो डेरी न करिक आमे स्टार्ट करबो। देखि पड़तो मो गाँ रो रास्ताटी पक्का रास्ताटी केते बढ़िया देखा जाउची। एटा हैला होउची आम गाँ रो छुट रथ सब ठीक ठाक होला जे हेला आम एपटे गाधीबा को जाऊ ना तो एटी गुटे पाच बनै देइथिले भलो हेइ थांदा। तो आपण माने देखि पड़तुबे केते उटाणिया अछि। उल्लिला बेले तो पूरा दौड़िकी उल्लु जाऊ। आपण मान तो यही पूर्व वीडियो रे देखिथिबे एई नदी वीडियो बहुत गा एई नेट जाल रे आमे माछ धरिमु। जाल अड़ेला परे मु देखिबे आपण माननकु माछ फड़चंती ना नै। एबे सांग माने हम जालटा अड़ुआ हेइथिला जे त आमे घर पाखरे खुली नथिलु नै कि देखि नथिलु नै बहुत दिन रे पड़ी रहिथिला। तो एबे आसिकी खुला बेलकु पूरा अड़ुआ थड़ुआ हे जाइथिला। एबे अड़ुआ गुडा आमे खुली देइचु। एबे नदी रे अड़ेइबा सांग माने हम पड़ोस कथा न शुणिक आम आसिक आज पस्तौचु। कौन पे से कहूला नदी रे बेसी पानी अच्छी जाऊ ना जालटा बसैबा आम बादुरी मारिक पलि आसनु देखला बेलू आम जाल तार बसौच। आज गाड़ी शुणिमु तार पत्र फिंगिबा जे माछ पड़िबे ना नहीं मते काई डाउट लागे। माछ पड़िबे ना मते काई लागु नै माछ पड़ला बेलकु। एबे सांग माने आम घर को पळौचु पूरा बहुत गा माछ धरिनु। जालटा देखि पड़तुबे एमती सजाड़िकी बांधिकी धरची। आउ माछ गा सेई बैग रे अधे अछंती आउ केटिल रे अधे अछंती। जे तो केटिल रे जागा मिल नहीं धरला नै सेति पई बैग रे भर्ती कर देइचु। चलंत आगे घरे पहुंचवा तापर केते माछ आनी से देखिबे। आउ मन घर पहुंचनु आउ माछ ना फाच किछि हमकु मिलिला। ता मुह देखिकी जाइथिनु के जाने लोक कहते जो लोकटा गुआ खाए छोट बेले तार मुह जदि देखिकी जाइथिबु किछि मिलिबनी। सेई भलिया बोधे आमे छोट बेले को छुआटा बोधे गुआ खाउतला ताको बोधे देखिकी जाइथिनु ना गुटे भी माछ गुटे पड़िथिला। बाकी आमे कहनु बेसी पड़िला आमे छड़ेबा कहिके आ भारेनु नै सी भी पळेला। काले टिफिन टिके खुलो रे एटा माछ बेड़ खराब खरा खाइनु एते पानी रे पसिनु गोटे भी माछ मिलिला नै। आज कड़ू सुदा सुदिबो। चलो आम कड़ू रिएक्शन केमती टिके देखिया। सी घरे नहीं कुआडे जाइछि सी आसला पर तार रिएक्शन टा केमती देखिया। माछ मिलिला नै। माछ धरिया पाई जाइतिला माछ मिलले नै ना माछ धरि पारलो धरि पाइनु नै जालटा बसेइला बसैला। हाँ पानी बसेइला बसैला जगह बड़िले तो बसैबो नदी रे पानी बेसी अछि। जानी नै माछ धरि ये पड़ै जाइछे माछ धरि जाइतली केते आनिछ माछ टोटल नै गुटे नै पड़ितला से भी पळेला। हम कहितली नै आरंभ तो माछ धरि सिखिनी माछ धरि जाउछ। हाँ सिखिनु जे धरिले सिखिमु ना माने घरे थाइके सिखिमु कि कोनटा एबे होची बेसी पानी अछि पड़िबोनी जेतरे कमी जिवो सेतरे पड़िबे। तेरा कहलो पूरा पानी कमी जाइछि कहलो एना कहू कमी थिला बड़ी गला संग संग पानी आई केनाल आड़े जदि बंद कर दैथिबे ले बेसी आसुथिया। काई देखा माछ देखा माछ नांती कहले माछ माछ होची देखुछ ना ए लुकटा केमती होची माछ खाई माछ नांती खालटा जाइछला पड़ले नै। कनजी तो कहला माछ धरि पाली नै किंतु से हार मानु नै कहूची नै मोर आज ऑडियंस मान को माछ देखे माने देखे आ गुटा जाक पड़ो झुके गना इंशाल्लाह चेंगो माछ हले गुटे आनी के आहरी जाउछे माछ धरते ना
ଯିବି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ନଦୀରେ ମାଛ ପାଇଲା ନାହିଁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ବିଲ ଆଡ଼େ ଯିବି ମାଛ ଧରତେ। ଆରେ ସେଠି ଏତେ ପାଣି ଅଛି ଆମର ଜାଲଟା ବସେଇଲା ସେଥିପାଇଁ ଧରି ପାଇଲୁନି। ବସେଇଲା ଜାଗାରେ ଅଡ଼ଉଥିଲ କି ପାଇଁ? ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଉ ମାଛ ମାନେ ସେଠି ବୁଲୁଥିଲେ ବେଳେ ପହଁରି ବୁଲୁଥିଲେ ବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଠି ଅଡେଇ ଦେଲେ ଆମେ ମାଛ ଯାଅ ପାଇବା। ଯାଅ ଯାଅ ଖରାରେ ଯାଅ ସେଠି ସେଇପଟୁ ନେଇକି ଆସିବ ଯାଅ। ଖରା କଣ ଆମ ପାଇଁ ଖରା କଣ ବର୍ଷା କଣ କୁछ ନେଇ ଫରକ ପଡେଗା। ହଁ ଯା ଏଠି ତ ପାଇଲୁନି ମାଛ ଧରି ପାରିଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ମାଛ ଧରତେ ଯା ଯା। ମୁଁ ପୁରା ପୁଷ୍ପା ଝୁକେଗା ନାଇଁ ଯା ଜାଣିଛ? କଣ ଆକଡ଼ ପାକଡ଼ ବଙ୍ଗେଇବ କଣ ସେଟା? ହାଁ କଣ? ଏତେ ଜୋର ଖରା ହଉଛି ମନା କରୁଛି ଯାଅ ନାହିଁ ମାଛ ଧରତେ। କହୁଛି ପୁଷ୍ପା ଝୁକେଗା ନାଇଁ ଯା ଏବେ ଝୁକେଗା ନାଇଁ ଖରାରେ ତାପରେ ଆସିବୁ ପେଟ ବଥା ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ହେଲା। ତ ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଖେଦୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ। ଖରା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରବଳ ହଉଛି। ଧାନ ଗୁଡ଼ା ପାଚି ନାହିଁ ଫୁଟିକିରି 2 ଦିନ ହେଇଛି ଏବେଠୁ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଖାଇବେ ତାହେଲେ ପାଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଧାନ ଆଉ ରହିବନି ସବୁ ଖାଇକି ସରେଇଦେବେ। କୁକୁଡ଼ା ଖେଦୁଛି ତା ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ ବନଉଛି ଜିନିଷ ଏଇଗୁଡ଼ା କାଠ ଗୁଡ଼ା ଆଣିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ରେଡ଼ି କରୁଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଏ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ବନା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଏମିତି ଖେପି ବନେଇଲେଣି ଏତିକି ଏତିକି ଖେପି ବନେଇଲି ଏଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଖେପି ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଖୁଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟାରେ ଖୁଣ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଗାତ ଖୋଳିକି ରେଡ଼ି କରିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପାନଜୀ ପଳେଇ ଆସିଲା ମାଛ ଧରାରୁ ଆଉ ଥରେ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ମୋବାଇଲ ନେଇନଥିଲା ତ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଛ ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇଟା କି ଗଛ ର? ମୁନଗା ଶାଗ। ମୁନଗା ଶାଗ ଏଇଟା ମୁନଗା ଗଛ ବୋଧେ ଲଗେଇବ ସେଇପାଇଁ ଆମର ଘରେ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ମୁନଗା ଗଛ ସେଇଟାକୁ ଲଗାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ମାଛ କାଇଁ? ମାଛ ନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡା ଆଣିଛି 5ଟା। ମାଛ ନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡା ଆଣିଛ 5ଟା? ହେଁ କଥା କ'ଣ ପୁଷ୍ପା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପୁଷ୍ପା ଝୁକେଗା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ହେଁ ଆଣିଛି। ଆଣିଛ ସତ ତ? କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିଛି ଗେଣ୍ଡା ଆଣିଛି ସବୁ ବଡ଼। ଆଉ ଦିଅ ଦିଅ ତରକାରୀ ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର ରେଡ଼ି କର। ଏତେ ଖରା ଦଉଛି ଯାଉ ନାହିଁ କହିଲେ ତ ଶୁଣିବ ନାହିଁ କଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲେଣି ଦେଖନି। ଖରା କଳା ହଉ କାଳିଆ ଠାକୁର ତ କଳା ମୁଁ କଳା ହେଲି ଯେ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ନଦୀର ମାନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ ଇଏ ତ ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମର ଧାନ ବିଲ ବି ଜଗିତେ ହବ ନା ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ବନେଇବା ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଗେଣ୍ଡାକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ବନେଇଛି କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ପୁରା ଡରିକି ପଳେଇବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡା। ଏଇଗାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଇଟମ କରିମୁ ଆଉ ଏଇଗାରେ ଟିକେ କଙ୍କଡ଼ା କେତେ 4ଟା ନା 5ଟା ଆଉ ମାଛ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି।